Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rahmati wasyafaqati. Panika bab nerangaki belas rahmat di ateh belas atena lemes kempang niser wasyafaqati ben belas ben niser ben tegeseh niser si atena beda ate niser belas ke orang lain tak tegen niseran ini makin rangaki bab niser ben belas rahmat wasyafaqah. Haddatsana Abul Husaini nyarita akid kakaula saja Abul Husaini pasera Abul Husain bapaan Husain pasera Pak Husain Ahmad bin Himdana Ahmad bin Himdan. Haddatsana Ahmad bin al-Harisi haddatsana Qutaibah bin Sa'idin al-Baghdadi sebangsa Baghdad an Malik bin Sumayyin dari Malik bin Sumay pasir Malik bin Sumay maula Abi Bakrin kustenah Abu Bakar penguasanah pemimpinah an Abi Salihin dari Abu Salih As-Sammani sebangsa Samman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saungkuna pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika adabu pasera Rasulullah bayyana nerangaki dek kakaula sedaja rajulun pasera setong goreng laki. Artinya menerangkan itu menceritakan kejadian seperti itu. Yamshi ajalan pasera rajul fit tariqi dalam lorong. Ishtadda banget alaihi ing atase rajul al-atshu panapapelka. Beda setong orang laki matur ka Kanjeng Nabi bahwasanya dirinya berjalan di suatu jalan kehausan pelka sarah sekota ishtadda ini kan banget fawajada maka nemoh pasera rajul bi'ran deka somor fanazala maka toron pasera rajul biha ay fiha dalam bi'r fasyariba maka nginom pasera rajul summa kharaja maka kare-kare keluar pasera rajul artinya nginom dalam somor gini kan aing somor gini karena orang laki gini kecik saran apelkaan mak nemu somor akhirnya turun ke dalam somor ngala aing sanda keluar dari somor mari nginom faidan maka nalaikan apa nikah kalbun tining pate yalhasu panika mun bahasa Indonesia ini kan menjulurkan lidah alit cilen senika kan sampai makin pate menang sini pada benembian mana foto pak keluar cilen apa ada ban mana foto cilen cek pak keluar
Siapa tahu je jilan daripada tepo ten. Capuk sariawawan. Yalhasu panika alat cilet, yani menjulurkan lidah. Panapa kalep. Wa huwa bantining kalep. Yakulu panika ngakan pasir kalep asara dek ke embun yang ada di rumput-rumput di sekitar itu. Coba ambian kalau pagi-pagi marina turun ngaji, pasti di rumput-rumput ada embun kan basah. Taruh embun asara. Jadi mun beda seorang pujangga mengatakan dirimu bagaikan embun. Antikas saroi. Arab apa ingat embun? Iya, teng beca, teng yentar-yentar de elang aing. Ti asaro embun. Ngakan rebe sebede embun, nah ngakan embun, alit cilet embun, minal atsyi dari pelka, dari sarana pelka sampai ciletin. Rumput-rumput yang ada embunnya itu dijilat-jilat. Faqala ar-rajulu maka ada bu pasara orang laki. Laqad balagha angku dapat hadzal kalbu panapa panika pate minal aksyi dari pelka mislal ladzi ka umpamanakan yakni kenengan alladzi kana mislal ladzi kana sebeda panapa alladzi balagha panika depa pasera kalep panapa hadzal kalbu minni dari kaula. Artinya cak reng laki ni kah? Berarti patek ria pelka pada ben engkok sedepak kadina kendengan engkok pelka engkok depak ke somore karena engkok pelka berarti patek ria pada. Jaring hewan itu pada merasakan merasakan nyaman. Hewan itu sama-sama merasakan enak, merasakan tidak enak, sama. Cuma hewan itu bedanya dengan kita punya akal, hewan tidak. Tapi meskipun hewan itu tidak punya akal, ketika hewan itu sudah saling kadung cinta sama tuannya, maka melebihi orang yang punya akal. Kan om Huan nih kan nyata neng kamaihinya mana, pokoknya luar negeri. Tuan nak ni waduan odi ben paten waduan sampai film maki ben sutradara tina mangkat karena tak tega tina ketibi moro pas mangkat numpak pesawat paten tina bandara sampai pan berempan tahun pakune detik mulai na ceregen se numpak pesawat. Itulah kesetiaan hewan. Sekak dia mah hewan nikah kadang lebih peka daripada manusia yang berakal. Pasti itu. Ada nak ajem bay, ajem yo peni manot notot. Kadang manusia sama kayak yo peni dan kadang itu. Akhirnya karena pada pelkaan, fanazala maka turun pasar rojul albi radek kasomor. Ngabesaki patik ni kapelka akhirnya ring laki ni ketoron pole ka somor gini ka famala amaka musae pasara rojul khuffahu dek ke sepatu na rojul. Khuffun itu bisa dimaknai kaos kaki, bisa dimaknai muzah, bisa dimaknai sepatu. Khuffahu dek ke sepatu na rojul musaen ma'an dek ke aing akhirnya toron pole ke somor sepatu na pas ekosai benaing san lapos sak ben aing summa amsakahu maka kare-kare nahan pasera rojul dek kama bifihi ele sana rojul kebei mur kemur tak telan sabo colok ni dalam ngalak kisera ngalak pate makanya beda keterangan di dalam kitab beda setong pelacur masuk surga gara-gara pate.
Beda orang bini ahli ibadah bisa masuk neraka gara-gara kucing. Coba pikir benembian. Pelacur, beliau berzina tiap hari, tapi bisa-bisa dia masuk surga gara-gara anjing. Karena tepaan lebet, karena leen patek kelaparan, roti saya beda itanang ibeki ke patek. Ikhlas keng nisr belas karena Allah, ibeki. Bisa-bisa masuk surga. Karena beda tuntut, beda saksi lagi bila ya jen Allah. Beda ring bini ahli ibadah bisa-bisa masuk neraka gara-gara kucing. Andi kucing, korong, tak makanin sampai mati. Kan saya nggak, sibu ngobu manuk, muntah dia pakai keluar. Balepu manon, jadi kerengak ngangan. Manon tuh kerja nikah aja. Terus kalau dua kadang kalau telok kita tolong, siapa saya mau keluar, jadi saya kok cuma ke dalam. Baju pakanin, siapa saya dosa? Masa saya ngobu, ya saya ngopenin. Siapa nyuruh mau keluar? Mencetak ceng saya mau ke dalam, siapa keluar sekali? Ingat deh, gara-gara cuma hewan, bisa-bisa kita dimasukkan ke neraka oleh Allah. Maka itahan sada banding laki nikah hatta roqiyah sampai ongke pasara rojul, ongke dari somor, fasako maka nginom al kalbu panapah pate. Sabo tempat keluar dari colokan pas nom ben pate. Niseran ngabasaki. Ate belas ngabasaki pate pada pelka. Cek mentang-mentang je. Mangga namun bungo bu agak dia para tetangga umpama setetanggaan salah setong bade sing ngobu ajem mah pakanin. Cek sampai abar lomber katani na tetangga akhirnya ngakan padi na tetangga saya jemur pekul sendi padi lato kaaran ragara ajem kan banyak makin seni kan. Wah njo ajem rek kurang ajar rek wajan saya jemur padi. Jangan sendi aja perasaan pula nih kocek kurang ajar. Tang aja mi kocek kurang ajar iku. Angkan pakanin mulai naik kocek kurang ajar. Akhirnya nginom patek di kak. Karena ampun sampai nginom ben mare pelkaan patek. Fasyakaro maka asyukur Allah Ta'ala pasara Allah Ta'ala. Seneng kalau bentengan orang laki saya nikah. Fasyakara maka asyakar Allah Ta'ala pasar Allah Ta'ala lahu dek karojul faghafara maka ngapora pasar Allah lahu dek karojul sepora tu sana gara-gara nginomin sepora tu sana pada Allah qalu matur kapi sahabat kan Rasulullah saya cerita dulu. Karena Rasulullah ajarita ke para sahabat pas matur ke Rasulullah. Qalu matur pasira kapi sahabat ya Rasulullah he Rasulullah inna lana fil bahaimi inna lana saungkuna panika eka andi kaulas saja fil bahaimi dalam banyak hewan la ajran yaktena panapa ganjaran. Cok kun hewan Nabi maksudnya pertanyaan nggak nih cok kun hewan Nabi masa ikoncer cok kalau beri minum hewan bapak ada nak ban makanin manuk benare ban makanin ajem benare selain tugas haki ban gula pakanin aja mah makanin arwah berdekencer na bang sepen makanya jangan lepas tanggung jawab cok nampu olok se makanan nah. Itu ada pahalanya juga ini Rasulullah aja bu. Sahabat matur panapa dalam hewan juga pada ganjarnya ya Rasulullah. Maka jawabannya Rasulullah qala ajabu Rasulullah fi kulli dzati kabidin panika dalam saben adzat ateh kabid makin makna ateh berarti segala sesuatu yang punya hati. Nah iya kalau bahasa Indonesia nah rutbatin si beca ini aten na se bede dalam beten nah pokok
segala makhluk yang mempunyai hati ajrun tining ganjaran. Jangankan abri ka manusia, abri ka hewan lagi odi andi ate, maka pada beda ganjaran. Apa boleh abri ka manusia? Ada. Biar makan motak, umpamana abri motak temon setong. Motak kan di ate, kalau di dalam badan pasti beda atena, maka tetap ada pahalanya, pasti. Ini Rasulullah lah saya ada bu benijan kulen. Karena anak para Rasulullah ma ada bunga nikah, pola na sahabat mator, napa abri ka hewan juga pada ganjar na ya Rasulullah. Iya, saya penting orang jeria, hewan jeria beda atena, maka tetap beda ganjaran. Haddatsana Muhammad bin al-Fudali, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana An-Nadhr bin al-Ash'athi anil Hasani anna Rasulullah saungkuna pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika ajabu pasara Rasulullah debuna Rasulullah la yadkhulu tak bekal masuk fi'il mudhari sekarang fi'il mudhari itu beda se zaman istiqbal. Ini ke zaman makin zaman istiqbal. Karena tak ada orang makin ki tepan makin ni ke beda sepon masuk surga tak ada. Sedejane ki bekal. Mangkan mon beda ring bekalan ki karwa ngangkui fi'il mudhari. Bekal dadi bekal burung. Mon bekal dadi ya dadi. Bekal burung je nyaman bekal. Mon bekal kan kita tidak saya tahu mangkana la yadkhulu tak bekal masuk al jannata de ka swarga illa rahimun angin pasera orang 11 atene 11 pasti masuk surga beni atene se jahat beni atene se tegeun mun beda orang se andi ate tegeun jatanya swarga. Kadang mungkin kan banyak tegeun padahal itu masih keluarga tapi tega mengambil haknya, menyakiti. Banyak sekarang seperti itu nak. Padahal sesama teman seperguruan sudah sahabat karib, tapi masih tega untuk menyakiti. Maka jatahnya surga. Pokok orang yang setegaan jatahnya surga. Orang yang seatena belas nisran maka bekal masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Qalu matur kepi sahabat debuna sahabat matur ya Rasulullah Rasulullah kulluna tining sedejana kaula sedeje rahimun manika belas kita semuanya belas ya Rasul maka derma jawaban Kanjeng Nabi qala adabu Kanjeng Nabi laisa tada panapa rahim rahmata ahadikum pani kebeles sesalak setonga sambian kepi nafsahu dek ke aben ahad orang ni seran beni ni ser ke aben tibi tapi ini ser ke orang lain justru aben tibi tak pikir orang lain saya pikir gua ni kesehebat nih ya ini ke calon penghuni surga kalau seperti ini mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini bagus ini, makanya kula salut deh ke ojan orang-orang desa. Orang-orang desa ni kadang di prinsip ngani ke ngocak ngani. Nih, mon kula punten nih sabora namanter ki ijaga. Kula manter tak ngakan perlo koni nga orang lain. Mon perkara perlo na kula sekakan ben orang gini kaya orang. Seperti kula tak ngakan perlo koni nga orang lain. Gege. Bagus menoreng di prinsip yang kenika. Berarti calon penghuni surga kan kamu. Artinya mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Di rumah abok saya asela, di rumah abok saya dayan, cek kepentingan bersama. Mun saya kocak belas kaban tibi, lo benih belas ruang.
Kah nisr kang kok tibi ya tang soko sakit sate kening koma cuk je nisr kang kok tibi beni ngaro se kok cak rahmat mun beda kancana si sakit cek nisr mbian mak teker koros ngani kecelko matan sing gak mati ya mbian ba jan suli mate pun pah bedere nyapod deh uni serembian ba mbian tersiksa ki menderita mbian ba Muni serah ka ureng ro sek kocak rahmat. Mun ka abad tibi bini rahmat ya benar Rasulullah. Jadi rahmata ahadikum nafsahu khasyatan hale tartanto. Apa sih kocak andi ate rahmat kanto beni se khosoh beni se tartanto ka abad tibi walakin bentata pena hatta yerhama sampai beles pasira ahad anna sadek kamanossa amatan hale umum tiba ini ser pola nadina abon tibi pola ka abon tibi hanya niser ka abon enggak yang dimaksudkan beles nih kak rasa niser nih kak rasa ate beles ngabes orang lain se mungkin tepan kening musibah ke orang lain benih ka abon tibi kamanossa sadejena wala yarhamuhum dimbian mun tada hum beri jadi kayak pada hum saja sebener berarti tak bener benih tak bener salah ketik wala yarhamuhum bentak belas jaga kapi nas illallahu ta'ala angin pasira Allah ta'ala man Allah maha belas jah belas Gusti Allah. Saya tidak akan pernah mengkhawatirkan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada saya. Karena saya niatannya selalu baik. Ula niat ngani selalu bagus. Kula tak kobatir. Make pon orang manusia sing ngomusuh kula. Tapi karena kula niatan bagus, maka tetap akan dilindungi oleh Allah. Saya itu akan dilindungi oleh Allah. Jaga batir. Allah maha belas. Wow, montak yang kebelasna Allah udah ban sampean tak kerengak nikah cah. Yakin. Tidak mungkin seperti ini. Kalian kalau tidak punya kebelasan dari Allah, maka kalian tidak akan pernah ada di pesantren ini. Haddatsana Muhammad bin al-Fudhali, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, haddatsana Ibrahim bin Yusufah, haddatsana Muawiyah 'anil A'mashi, an Hisan bin Abil Ashrasi. An Abi Ubaidah an Abdillahi qala ajabu pasrah Abdullah jabuna Abdullah idza raaitum ingat nika bagus nika jabu nika mapan hadis saya sampai kisah Abdullah tantona mirang dari Kanjeng Nabi idza raaitum tatkala naningali sambian kapi akhakum dekat retana sambian kapi kot asabahu seongku angeningin dek ke akhah jazaun panapa balesan bian nganalein kanjana kenceng ala kutusa pas ibales ban Allah artinya beri musibah dari kelakuan tu sana utawa nganale kancana mbian tak bojeng naudzubillahi min dzalik nganale tereta mbian tak bojeng ala ko maksiat ala ko ngicok ben semacam maka dia mbian mun nganalein orang lain saya ngak nikah debuna Abdullah fala tal'anuhu maka ja'ala nak sambian kapide ka akhah cak ngojain ngicokan tak bojeng mandi pak kilo apaan kilo tahu bilang min dalik saya ingat loh mun ben ngocek pan kancana berarti ngocek pan hipi loh ning hadis 101 jadi klepai kok lah pada jadi ben mun ngocek man nak kancana berarti ngocek man hipi loh mun pada orang salah ko maksiat ala ko tusak cek ngocekin Kebun Abdullah faladal anu wala tu'inu bencak nolongi sambian kapi alaihi ingatasen akhah asyaitan ada ke syaitan cak tolongin abasaki wey abasaki sambil ngocak walakin bentata pena ulu ngocak sambian kapi
Allahumma dek kalafat Allahumma du Allah irhamhu muka belas ajunan dek ka akha Allahumma du Allah top muka narema topet ajunan alaihi ingatase akha kula mon bade orang naudzubillahi min daliki kula kan mon pengajian malam kadang sering jambek nak mabuk bade nak mabuk pon teler sani kula atek kula ya Allah matarki ibrina hidayah ban Gusti Allah itu bagus itu ucapan yang bagus jajak ngucain anak sapor wah mak mabuk bibire kentongin apa jajak ngucain takok nonar mau beda kancan seleter jajak ngucain nguleter mak sapor anak sapa leter jajak ngucain mau nembian cak ngucain 1 bulan 2 bulan 3 bulan letter TV paham jah cak kocaen butuh akib ya Allah mantar oleh hidayah ya meletak letter niser bagus tau saya kocak akib kocak cek letter anan sapro letter dibudin anan TV seletter Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ngocak sambian mon ngenal letre tanah saya ala kotusak cak kocain cukup ngocak Allahummarhamhu Allahumma tub alaihi wa anis sya'si qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa yushtaratu ban isyarataki alla ya'lama panapa kotu taoning pasera oreng anna malikahu de saungkuna oreng se andi ma'dan balagathu panika depak deka oreng ad-da'watu panapa panggilan ad-da'watu panapa olokan, panapa ajegan, wa anidun ban orang seangas, orang sepengko. Artinya makin lagi boleh ni kata anak nambian, tak ejab kata anak bagus saja ni kan. Orang pengko anid. Wa illa ban lamun ta alla ya'lama ila akhirih, fahuwa makatining mal faiun panika arta fai montek temu je si andi sapah. Pas nemu nang ejriyah makanya manajri artafai yang sebagian harus masuk ke negara wa kharaja ban keluar bima kalaban bareng dzukira sebut panapa panapa se keluar panapa bareng wujida se temu panapa bitorikin kalaban jalan nafidin seterus au masjidin atau masjid wa ma ben bareng dafanahu siapendem dek ma muslimun pasera orang Islam au dhimmiyun atau kafir dhimmi itu adalah kafir yang hidup berdamai dengan orang Islam itu namanya kafir dhimmi artinya kafir setak merangin orang Islam hidup berdamai dengan kita bersandingan seperti biasa au muahidun atau kafir muahid bimawatin bumi mateh au wujida otawa temu alaihi ing atase ma'dan darbul islami panapa acapah Islam biar nemu emas berecapkan bertulisan Salman Al-Farisi umpaman si Salman Al-Farisi itu kan panglima perang ulah lambok ki kana lambok ki muduk ulah cetron namun di anak laki nya mana Salman Al-Farisi cetron namun kan ben Allah tak beri anak laki ya tak apa-apa lah Salman Al-Farisi
Kemudian nemu emas pas berecapkan Islam umpamana biangkana kalaban qutubada alaihi panika ing atase ma'dan biangkana kalaban qutubada panapa dorbul Islam alaihi panika ing atase ma'dan au adama utawa ing atase bareng ma'ahu sartana ma'dan. Oh, budi isi mah. Biangkana kalaban qutubada alaihi panika ing atase ma'dan au adama utawa ing atase bareng ma'ahu sartana ma'dan panapa Qur'anun panapa lafat Al-Qur'an au ismu malikin utawa nyamana raja Aziz bin Abdullah umpaman Abdullah bin Aziz atau Umar bin Abdul Aziz kan raja-raja Lombok atau raja Namrud raja Fir'aun dan semacam min mulukil islami tapi nyaman raja min mulukil islami dari banyak-banyak raja Islam. Mon ambian nemu emas si bertuliskan raja-raja Islam maka fa innahu maka saungkuna ma'dan yani arta temuan kenika lukototun panika artah lukotoh nyamana lukotoh berarti beda aja ma'dan itu banyak macamnya ada fai ada lukotoh illam ya'rif lamunata oning malikuhu pasir si andi mal illam yu'raf wah illam yu'raf lamunata ekauningin malikuhu pasera orang si andi iman tak temu je andin siapa nangi bumi mate nemu emas berecapkan raja-raja Islam maka arta jadi adalah arta lukotoh wa kadza ban sapanika jugan lukotoh lau syukkah lamuna eka mangmangin fi annahu panapas saung kuna mal islamiyun panika bangsa Islam au jahilun otawa bangsa jahiliyah. Katibri akati emas lantakan tibrun kemudian nemu emas atak cetak mau pas tahu saat kerja aja nggak betah ini gini ada mau pas nemu emas nggak betah nih gini boy lah nggak betah nggak betah tahu saat kerja setong buat anda saparo boy aduh mari masjid re udah cek terus nak boy masjid cah menteri petaka hajat banallah santri laki mun abilal teti imam malai belajar dari pondok santri bini umpamana i'tikafah setong waktu i'tikaf nawaitul i'tikaf fil masjid di bo nyaman kenjeran mololo teti cek terona mun pas umpamana tepan le kalian pas nemu emas tahu saya nggak betah sampurna gen separo betah bae teti masjid wal awani ben banyak-banyak beda nemu pereng emas nemu gelas emas nemu kolbungkol emas mon kolbungkol emas pendenan kolbungkol untuk pak katain santri awani beda napa tabaskom napa kan banyak aja kadung-kadung karena raja-raja Cina beda pereng-pereng se antik-antik karo kalau beda capa beda September lah kan au dhahara atau terang panapa mal padeng maksudnya jelas-jelas ini sisa dari raja siapa wa syukka ban eka mangmangin fi annahu panapas saungkun mal dhahara panika terang panapa mal bisailin kalaban banjir artinya beda banjir pas sembian nemu emas bisa itu dijadikan ma'dan artinya lukoto bisa asalkan jangan mun jadlah emas kenika beda capa berarti indin kenika awan nahwihi ben umpamana iya sailun aula utawa punten atawa tak dhahara
Faslun fi zakatit tijarati wallahu a'lam bissawab.